Kehadiran Tahun Baru Cina 2013 dilingkungi prediksi tuah yang dijelmakan daripada spektrum zodiak haiwan iaitu ular. Tahun ini ular air mengulangi kitarannya setelah muncul kali terakhir 60 tahun lalu. Berdasarkan pemerhatian Feng Shui, tahun ini dikatakan bakal membawa peluang baru dan keemasan dalam pelbagai bidang. So the water snake year actually began on February the 4th, 2013 at 12:30 a.m. So we took the whole astrology chart and we mapped it out, and then we can see the qualities of the elements that make up the entire economy, the way people feel, whether they're happy, and the natural conditions of the world and so forth. That's how we look for a forecast of the year. Individu yang lahir pada tahun ular menampilkan persona personality menarik, pintar, licik, berwaspada dan berani. Bagi aspek pembangunan dan perniagaan, tahun ular air dikatakan bakal membawa perkembangan dinamik. In fact, we should use the entire astrology system like year, month, day and hour to look at characteristics. So every year there are good people and there are bad people, and there are intelligent people and there are not so smart people. So what we need to do is look for the astrology signs of each individual in a complete entirety, year, month, day and hour. So we should look at one year as a lot of progress, a lot of development, different people or different outcomes. We look at two things when it comes to business: luck and skills. Now, if you have the luck, you can start a business that you're lucky in, and then customers look for you. But if you don't have the skills, you cannot sustain. So I can tell you what is lucky this year. Wood element industries, such as fashion business, such as the education business, such as the plantation, this wood. This is fortunate this year, but not for every year though. Now, water is the second favorable element, so it represents this fast-moving consumer goods. We're also talking about trading and gaming. That's all water. Entertainment business, but it does not mean forever. And fire is the third category. Technology, IT is also good. Now, this is luck. So if you started this year, you might get lucky. But to sustain the business, we have to look at the personal astrology chart and see what are your talents. If you know your talents and you develop the talents, you can sustain and permanently stay rich. Di sebalik keberuntungan, wujud kekhawatiran terhadap elemen air yang dibawa tahun ular. So this year, we know that the positive energy comes in from the northeast direction. So first of all, get a compass, look from the center of your home, find out where the northeast quadrant is to your house, and find out if you could use that area more this year. Think of it like free Wi-Fi. The positive energy comes from northeast. So if you position yourself in the northeast area, you use your iPad, your computers, make important phone calls from there, do your thinking from that area, you'll be able to activate the positive energies for yourself. You'll be able to perform better. Merah menjadi warna pilihan untuk ornamen hiasan yang melambangkan tuah. Manakala emas mendampingi sebagai simbol kemewahan. Ironinya, bukan semua orang menyukai susuk ular. Kebanyakan patung atau grafik ular direka dalam bentuk yang ceria dan menyenangkan. Tahun ular sebab untuk Chinese punya orang, tak banyak orang suka sebab macam geli, macam takut itu macam. So kami masuk kedai kami masuk punya barang pun tak banyak lah. Ada orang cari juga. Lepas tu cepat habis lah. Kami masuk sikit saja itu. Dia punya kuantiti tak banyak. Setiap tahun ada saja kelainan yang ditampilkan pada produk hiasan sempena Tahun Baru Cina. Jika 2 tahun lalu, tanglung yang dihiasi bunga, buah-buahan, rama-rama dan burung mendapat sambutan hangat. 2013 menyaksikan salutan kain baldu dan fabrik jarang menjadi trend. Bermula dari RM20, harganya boleh mencecah hingga ratusan ringgit. Yeah, I think they have trends, new trends like those you see over there, and they're selling the old ones at half price. So at the moment, I think they are trying to push crystal lanterns. Kemeriahan dapat dirasai dengan warna merah mendominasi hiasan di premis bangunan seluruh negara. Pejabat urusan ABN Media Group
tidak terkecuali meraihkan Tahun Ular dengan menampilkan hiasan tersendiri. Selain Tanglong, bunga-bungaan dan pokok limau mendapat sambutan di kalangan masyarakat Tionghoa menghias kediaman. Pusat jualan pokok hiasan dan buah-buahan terkenal di Sungai Buloh, Selangor antara lokasi pilihan. Ia dihias indah dengan ratusan tangkai bunga plum tiruan. Pokok limau diimport khas dari China setinggi 2 meter ini mencecah RM3,000. Bunga kekwa lambang panjang umur juga dijual dalam pelbagai jenis, warna dan saiz. Selain tumbuhan spesies tempatan, kuntuman bonsai azalea dan pusi willow atau yin liu dalam bahasa Mandarin yang bererti wang menjadi kelaziman menjelang sambutan Tahun Baru. Makanan tradisi Yisang lambang kekayaan dan keharmonian adalah pelengkap menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur turut tidak melepaskan peluang meraihkan rakan perniagaan dengan sajian Yisang. Makna sebagai insan ni adalah satu kemakmuran dan kebahagiaan sebab di Yisang tu kita ada 7 jenis warna. So mengikut warna pelangi, ada merah, putih semua dalam satu plate kita gaul, bermakna satu keharmonian di sana. Okey, Yisang ialah satu jenis dish yang orang cakap healthy food untuk kesihatan. So dia dia jenis salad, sayur-sayuran dan hanya ikan mentah, dan yang vegetarian hanya buah-buahan. Bahan-bahan seperti jeruk betik, jeruk halia, keropok, ada ikan. So selain itu kita pilih sama ada kita ada jellyfish ataupun tu lah. Dan sosnya kita hanya guna plum sauce dengan jellyfish. Plum sauce dengan minyak saja, minyak soya bean. Yisang in what I call history is created by a Malaysian. You see, so founded in Malaysia. So Yisang actually is to cheer everyone. You work better and live in a better environment. Makanan berasaskan mi antara menu yang dijangka membawa tuah kepada perniagaan makanan sepanjang 2013. Mi bermaksud untuk Tahun Ular ada panjang umur. Peredaran masa tidak sedikit pun mengurangkan makna dan nilai sambutan Tahun Baru bagi masyarakat Cina. Setiap amalan dan tradisi terus kekal utuh.